merci beaucoup à ma qualité de maire et à ma qualité de jeune aussi. Je suis très content aujourd'hui, j'étais à la place de la Nation depuis le matin jusqu'à 13h. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions, beaucoup quand même de matériel dans le cadre de développement, dans le cadre de puissance militaire. Donc nous aujourd'hui, on ne parle pas le Tchad d'avant. Le Tchad d'aujourd'hui, c'est Tchad niveau. Donc je pense qu'on remercie d'abord nous-mêmes, les Tchadiens. Nous remercions d'être Tchadiens. Et nous remercions notre maréchal qui nous a fait quand même un exemple. Aujourd'hui, cet exemple qui a donné le nom du Tchad dans le monde entier, dans le cadre militaire. Nous parlons de puissance militaire. Les puissances militaires, il faut parler dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Regardez l'Allemagne au niveau de France, et au niveau des États-Unis, au niveau de Russie. Tout ça, c'est des puissances militaires d'abord. Mais nous, ici, si on n'a pas d'équipement militaire, on va avoir beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ce que j'ai vu, notre pays a quand même assez d'équipements militaires. Et nous avons assez de militaires formés. Nous avons assez de généraux, nous avons assez de colonels, nous avons assez de catégories de grades. Nous aussi, aujourd'hui, nous allons souhaiter que Dieu garde quand même, nos officiers qui sont là, dans la bonne sincérité, et Dieu garde notre pays dans le bon, quand même, ce qu'on appelle la paix, et nos chefs, les chefs de l'État, les plus jeunes du monde, aujourd'hui, que Dieu les garde, puisque c'est la paix qui est importante. C'est la paix qui est importante. Notre maréchal, Dieu l'a pris, et aujourd'hui, nous avons un jeune qui dirige. Quand on dit le pouvoir, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui planifie le pouvoir à un monsieur. Ce n'est pas un monsieur qui planifie un plan pour donner le pouvoir, non. Donc je pense, question de président, c'est Dieu qui dit que c'est lui qui va autoriser à donner tel monsieur qui va être président. Ce n'est pas quelqu'un. Donc nous remercions Dieu qui a déjà proposé tel monsieur. Nous allons chercher maintenant le développement. Donc comme je disais tout à l'heure, le Tchad d'aujourd'hui est devenu comme Tchad niveau. Nous demandons au peuple tchadien de prier pour notre pays, de prier pour notre pays une fois de plus, et de prier pour nos biens de notre pays aussi, d'être maintenant dans le cadre du développement. Nous les jeunes, nous sommes bénis puisque aujourd'hui, vous voyez, c'est la jeunesse qui est à la tête. Nous allons accompagner notre chef qui est aujourd'hui le plus jeune. Nous, les maires que nous voyons, on est des jeunes. C'est-à-dire c'est un changement dans le cadre de développement de notre pays. Les jeunes avancent petit à petit. Quand les jeunes avancent petit à petit dans l'administration, jusqu'à les jeunes sont devenus le président de la République, nous, que nous voyons à la commune aussi, on ne sait pas. C'est pour les changements. Donc nous allons attacher nos ceintures, les jeunes, au Tchad, pour faire prouver que les jeunes aussi peuvent faire quelque chose comme un changement. Donc nous allons travailler main dans la main avec les différents jeunes de la région et pour quand même prouver à notre chef qui est aujourd'hui le président de la République qui va être quand même un exemple de la jeunesse pour changer le Tchad. Donc en ma qualité de maire, je souhaite bonne fête à tous les Tchadiens. Je souhaite bonne fête à notre chef qui est aujourd'hui le président de la République. Je souhaite bonne fête au gouvernement. Je souhaite bonne fête pour tous les chefs politiques du Tchad. Je souhaite bonne fête à mes camarades de la ville de N'Djamena, tous les maires, collègues. Je souhaite bonne fête à ma qualité de maire de la commune de 7e arrondissement, tous mes collègues qui sont conseillers dans la commune de 7e arrondissement. Je leur souhaite bonne fête. Et à la population de la commune de 7e arrondissement, bonne fête aussi. Et je leur demande aussi d'observer une minute de silence pour notre maréchal qui est parti. Et Dieu va quand même bénir notre pays et Dieu va nous soutenir pour le reste du développement de notre pays. Donc l'année a commencé
Et l'année va prendre fin et l'année commencera aussi autre année pour les changements toujours petit à petit. Donc, comme on est là, on vit et Dieu aussi a son plan. Nous aussi, nous demandons au gouvernement de voir ce qu'on appelle le développement de notre pays. Cet exemple que le Marshall a donné, on va continuer avec le projet de Marshall et avec le chef de l'État qui est jeune, il aura un changement dans le cadre du développement. Je vois les 3 mois de gestion de notre président qui est aujourd'hui le plus jeune. Je vois un changement dans ma commune de cet arrondissement comme dans le cadre d'aménagement. J'ai déjà reçu certains projets. Ces projets, aujourd'hui, vous n'écoutez plus ce qu'on appelle inondation dans notre commune. Je pense qu'il n'y aura pas d'inondation. Même s'il y en a, ce n'est pas comme celui d'avant. Mais je suis sûr qu'il y aura aussi des projets que notre Marshall a déjà tracés comme les 10 km. Le chef de l'État actuel, il va réaliser ça. Et ces goudrons, si c'est construit dans notre commune, je pense que les autres vont applaudir pour accueillir notre président de la République dans la sincérité et dans la tranquillité dans notre commune comme septième arrondissement. Donc la population au niveau de septième arrondissement, c'est le riz. Ils ne veulent pas autre chose que c'est de construire des goudrons ou bien des rues aménagées. Ça peut être comme un développement et dans le cadre des projets de gouvernement et des projets de notre chef. Donc je souhaite aussi que Dieu garde notre pays dans la sincérité et dans la tranquillité. Il aura quand même des choses dans le cadre du développement. Et je dis bonne fête à tous les journalistes qui ont contribué dans le cadre des émissions à la commune de 7e arrondissement nuit et jour, et en particulier vous à Nassour. Je vous souhaite aussi bonne fête et que Dieu appuie aussi votre journal à chaque fois que vous êtes avec nous. Je vous remercie. أنا من صباح قاعد في بلد الناسيون في جمهورية كل لما وقاعد اليوم عيد عن الوطن. العيد ده أننا نقول عيد أنا أي تشادي ما في تشادي كي يوريه ما يعيد عشان ده العيد أنا استقلال عن البلد. والبلد اليوم نقول تشاد أنا أول وتشاد أنا اليوم. شوف اليوم لمنا من فجر جوز كجينا في ساعة وايد أنا راي نينا شبنا كمان كتير وكل شيء اللي شبنا ده كله عن البلد زمان ما في. هسا اليوم أنينا نحجوا كنا تشاد ما عنده قدرة في 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 الأمن ده ما نادم يصدق ما في. أنينا اليوم عندنا أمن توتال. أنينا اليوم عندنا قدرة لأمن هنا نفذنا وهنا الناس كلهم نقدر نسوي عشان شنو؟ شيف اليوم ماتريال اللي عندنا اليوم كله يعتقد شاب بعينه ده كله الماتريال هنا البلد كل شيء قلنا الأمن هما عند يعني بريكة بيئة ما في الأمن ده اليوم من مارشال بيجي ما في الله ده وقال أنا بس نعرف نادو من هوتا وأنا دار نادو ما يلمس شيفا الله بس صد الأشير وأدى بس قاردي نادم كي أرفع هذا الشيء ما يصل لما لكن الملك ده هو الله يكتب والله بس بنت نقول اليوم تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير. أنينا ما قاعدين إنيوري عشان نادم كل ما قاعد تفكر توري أنا ملك أنا نشيل نانتيل فيلا لكن أنت ما عندك قدرة. هو الله بس قال أنا نشيل نانتيل زول ندورة. اليوم شالا أنت لشباب السنة ده تورنا شباب بكونه فرحة على هسا اليوم شبنا ده الشباب لحد قدروا اليوم أورغانيزي الرئاسة في إيدينهم. قلنا الشباب يقدروا يشوفوا العسكر اليوم مرة ويشوفوا الشباب ماشيين كيف شيء كآخر كيف قلنا ياسر لما في عشان الشباب شالوا نية العسكر كله عسكر مربطين العسكر ماشيين شوف واقفين زي الأمريكان زمان في سكون غير مونديال كيف هربوا نحن كل سنة عندنا
قلنا البيسانس ميليتير أنا تشاد يقدر يدافع وطنه ويقدر بالبيسانس ميليتير ده الديفلوبمنت الآخر كل يمشي. عشان كده ما عندنا الأمني البوكو حرام ما سميتو أيامات في بغسول كله دخل مقبلهم، لكن المي ما عندنا الإيالات يعني فورمي عديلين ما يندسوا وهن دخلوا ده أني ذات المير دول ما أرضوا من بروني إلا البيجي ميليتير يوم. شفت نحج في مشكلة الأمن. اليوم نشكر الله ونشكر اليوم الرئيس الجمهورية اليوم واقف بطولة ووقفنا ده ربنا يساعده وأنينا اليوم بسفلنا كشباب نجيب وراه إن شاء الله بأسمنا شباب الدار ده مشكلة يجي ما فيها. الشباب اللي بيموتوا كل شباب القايدين يخدموا شباب الآخر كله اللي يقعدوا يسوي كل شيء كله هسه ده المقدم كل شباب بس قاعد يموتوا. لكن للأمن أمن ما عنده تمام والأمن كل ما في شيء آخر كي يبقى ما في. نقول نشكر الله والله يعني للدار ده خليه في الحالة هسه جاي في حال العافية أحسن. نشكره الرئيس الجمهورية هو كله كن الخدمة أنا أمور أنا الله كان أنتك الملك ده هو قاسي قريبين لكن قربدا نشكره ربنا يساعده وإن شاء الله لطول الأمور إن شاء الله الدار ده يعدي. وفي التنمية هسه قاعد نشوفه ده أننا مشينا بعيد ما مشي أول ده هنا تشاد ده شيء تعبانة من هسه اليوم كنت تشوف ده للشباب كله تطور شيء كي جا الشباب كله دخل الشباب في مينستير تشوف المينستير كم شباب قاعدين لأن الرئاسة كله شباب يسا شوف داويني أنا كله مير كله من الشباب شيء ماشيين من الشباب ماشيين البطارة بخير. أننا من هنا لقدام الله يجيب العافية في الدار والله كي يتوير أمورنا ونطالب توا من التشهدين نلقاتفوا ونلحابوا ونحبوا وطننا. الوطنية هو كان قاعد ده الدار يمشي لكن كنادو ما يحب وطننا ده يحب دار هنا الناس ما يقدر يتوير الدار ده انت كن حبيت بيتك كله انت كن حبيت بيتين عدل ده كن درنجل في يوم درنجل في شهر كله تقدر تسمي لكن كن ما حبيت وطنك توري تشيف بلد أنا زول آخر أنت ما تقدر تسوي عشان أنا زول ما يقهنا أننا وطننا وشاد يعني كأن أننا ربنا تورانا كيف شاد جمعنا فوق ده ربنا كي يكون لنا بلد ده في خير وفي جماله وإن شاء الله الله تورينا هذا بشيء ما نقوم أجل كي يعني نوراني نقول نلاقو السودان ولا نلاقو حقي نقول الله وكيف أراد بدرجات وبترتيب وربنا يوصلنا في مرحلة وأي فتنة ربنا يرفع ونطالب من أي شاد كله كي نسلي كله نخلي نطالب فتنة ما نفتش العافية والماء أدل اللي هدي عشان بني آدم ده كل ما سوى وايد ده يعني قلبه ده يدور في بطنه خليه أي زول السياسة عن البطن ده خليه نشوفه سياسة عامة سياسة عن تطور البلد سياسة البلد ده خليه يخير سياسة للنادم اليوم قاعد مشي للرئيسنا ده أنين نفتشوا إلم لين يساعدوا هم الله يقدم ما أنين الله قدما كمان نفتشوا على السيد الرئيس سوي لنا كين السيد الرئيس أصلا مش الجبال نوري خليه سوي لنا جترو في دائرة سابية ما كين سوى لنا ده ما اليوم خليه يقال له هو ليه شاب كل يقال سني هانين نطالب من الرئيس ونساعدوا لكن شغل أنا بلنا ده كين شنو كل ما نعيره وما نكريتيك في فيت الكريتيك ده شغل واحد تسيب بوزيتيف والنيجاتيف ده يتلف عليك أنت أنينا نشوف وطننا وما البوليتيك ده هو بوليتيك نحجو في سانس بوليتيك لكن الوطن ده خلينا ده الشيفك ده أنت تساعد بإلم شغل ده سوي والله يساعدك وخليه يقال لنا عدل دونك كلنا الله يساعد الحكامنا والسيد الرئيس ربنا يساعدنا والله يقرد أمن حقنا الله في العافية نتعلق في أي شادي نقول الفيد ده اليوم ده كلنا أيدنا وياتكلوا أيد ولسامة في أي شادي خلي نشور الفاتح في وطننا ربنا كي خلي لنا عافية ويتطور دارنا ونقول انتوا اليوم الناس انا النصر كل ربنا يتوي الجورنال كده عشان اي وكيل قاعدين معنا الدائره صابيه
أي وقت الجورناليست يجي ده أنا نرسبار انتو ولا دايرة سابية يكون طالب من أي الكونسيه مينيسيبال القايدين نقول بون فيت نوري للشعب الدايرة سابية كله بون فيت الدايرة سابية لكن الله قال تخير كل شيء ده ما يقول أي وقت يقعد لكن بخير لكن الله قال من هنا لقدام الدايرة سابية كله تخير إننا نلقوا عندنا استراتيجية كثير طبعا من هنا لقدام ده إلا الأمل ما دير لكن طلب ده يبقى معك ونشكركم كثير وإن شاء الله نشوف وقت ثاني إن شاء الله شكرا. L'indépendance comme tous les autres peuples africains qui ont eu leur indépendance, je dirais, carte stable. Parce que, rappelons-nous, historiquement, aucun des États africains n'a décidé de son sort sur le plan géographique et aussi bien sur le plan politique et institutionnel de son propre destin. Mais ça a été donné, il faut dire que c'est une indépendance qui a été donnée en 1960 compte tenu de raisons propres aux colonisateurs. C'est vrai, nous avons accédé à l'indépendance internationale, comme on l'a dit, mais dans les faits, cette indépendance ne s'est pas traduite par la volonté populaire, puisque les pouvoirs qui ont eu à exercer au pays ont été tous des pouvoirs issus de la volonté des groupuscules et non du peuple souverain du Tchad. Ceci étant, on n'a jamais eu l'occasion de bâtir un État qui repose sur des valeurs réellement démocratiques, qui fonde des institutions qui émanent du peuple, de la volonté du peuple. Mais on a eu toujours des pouvoirs, je dirais, hautement claniques, des groupuscules qui viennent par la force, arracher le pouvoir souverain du peuple et l'exercer comme ils l'entendent, ce qui a introduit en 61 ans toutes les formes de népotisme, toutes les formes de l'exclusion, toutes les formes de l'injustice, toutes les formes de la dilapidation des ressources publiques, etc. Aujourd'hui, nous sommes un pays, un État dépendant de tout, de l'extérieur, aussi bien même pour organiser de simples élections, aussi bien même pour fonctionner sur le plan économique et social. Aujourd'hui, le Tchad occupe le premier rang ou le troisième rang des pays les plus pauvres au monde et occupe aussi, sinon, si ce n'est pas le premier rang, c'est peut-être le deuxième rang, après peut-être le Somalie, en termes d'États dictatoriaux. Et je crois que cela continue, ça fait 61 ans, nous sommes dans la douleur, puisque le peuple tchadien n'a jamais connu une période démocratique où sa volonté façonne le pays. Mais malheureusement, nous avons vécu 61 ans juste dans la dictature, dans la déchirure, dans la guerre, etc. Puisque l'injustice a été les règles de la gouvernance des différentes gentes qui étaient au pouvoir. Au nom de la démocratie, certains certes, mais tous dictatoriaux. Sur le coup de plan, de parler du plan social, économique, politique, quelles sont les réalisations? Moi, je pense que sur le plan, d'abord parlons sur le plan politique. Sur le plan politique, le Tchad a plus régressé qu'avancé. Puisqu'en 61 ans, nous avons connu une série de guerres civiles qui ont décimé des vies entières pour la préservation ou la conquête du pouvoir, au nom, pas du peuple, mais au nom de certains groupuscules, et qui n'ont pas permis de jeter les bases d'un État réellement démocratique, un État qui se repose sur des institutions fortes émanant du peuple. Sur le plan social, comme je l'ai dit, toutes ces injustices nées de l'absence de règles démocratiques ont produit une société qui a vu toutes ces valeurs dépravées, hein, et qui a creusé le niveau de la pauvreté de manière exorbitante et de manière exponentielle. Et sur le plan économique, certainement, puisque nous n'avons connu que des régimes depuis la suspension de la première constitution, la première Assemblée nationale démocratiquement élue en 1960, nous n'avons connu que des régimes dictatoriaux sous la couverture, surtout les derniers régimes d'Idriss Déby et la suite logique des CMT. C'est deux types de régimes qui copient malheureusement les démocraties africaines, qui se couvrent derrière les vocables démocratie et dictent les règles dictatoriales
Et donc, ce qui a fait qu'on n'a jamais connu une transparence dans la gestion des choses publiques et ce qui a creusé davantage la pauvreté au niveau des masses et ça a permis l'enrichissement illicite des classes dans le temps pauvres, mais qui, grâce à l'accession au pouvoir, sont devenus extrêmement riches. Devant nous encore les combats rudes à mener, puisqu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les différents régimes ont creusé davantage la division des Tchadiens, ont mis dans le cœur des Tchadiens une identité calquée sur l'ethnie, sur la tribu, sur la région, la religion, etc. À tel enseigne que les fils du Tchad et les filles du Tchad n'arrivent pas à s'entendre pour mener un combat noble afin de construire un État hautement démocratique, mais les régimes ont été servis par des hommes et des femmes qui trouvent leur compte certainement dans ce régime, mais qui ne se sont jamais souciés de l'intérêt général. Et je pense que c'est important qu'en 61 ans, si on fait un bilan totalement négatif et sombre, alors j'invite mes chers compatriotes tchadiens, d'où qu'ils se trouvent, de mettre leurs énergies, leurs intelligences, leurs talents ensemble, afin que le Tchad de demain ne soit un Tchad de domination de groupuscules. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول نشكر تلفزيون النصر، يعني جاء واستضافاني لهذا البرنامج العظيم. لأن اليوم يوم عظيم مرة واحد، يوم 11 أغسطس ده يوم يعني كبرى ليوم الاستقلال بتاع تشاد الحمد لله، ويحتفل كل التشادين بهذا اليوم المبارك، لأنه يوم بتاع استقلال والناس لقوا استقلالهم وبدأوا بمارسوا عملهم، وكل حتى الناس اللي كان زمان زمن الاستقلال صغار يعني بقوا كبار والحمد لله وواصلوا في نفس الأهداف. فإذن بهذا اليوم يعني يعتبر يوم تذكاري، يوم تذكاري لكل التشاديين يذكروا فوق الماضي، مثلا النضال اللي كان قاموا فوق زمان الأجداد في زمن الاستقلال، حتى لقوا الاستقلال هسه. وفي هذا اليوم العظيم كمان برفع فوق العلم التشادي المكون من 3 يعني ألوان، الأزرق والأحمر والأصفر، وكل طبعا لون بدل على شيء، لأن كان الناس اختاروا هذا اللون العظيم. ولون التشاد أنا نشوفه من أجمل ألوان البلاد، يعني لما نجي يخطوا ألوان وطنية زي ده كل الدول نشوف اللون التشادي ده هو من أسمى الألوان، ده ذات نعمة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني احنا عندنا زي ما قلنا لكم 3 الألوان، الأزرق ده واللون الأحمر والأصفر، وكل واحد برمز لرمز. عندنا اللون السماوي اللون الأزرق، وعندنا اللون الصحراوي، وعندنا الأصفر، وعندنا اللون كمان دماء الشهداء اللون الأحمر. فيعني في هذا اليوم نقوم عدة احتفالات مثلا، ويا هبذا مثلا أنا بنختار يعني مثل هذا اليوم يكون فوق برامج، يعني مثلا محاضرات أو ندوات يدل على الاستقلال التشاد، وأن الشاب التشادي النشأ القايم ده عمل شنو عشان يقدر يعني يكون نفسه يكون زي الأجداد اللي كان عندهم 61 سنة ده وما فيه. فإذا أنا بنختار كان فوق برامج كده يعني بيحس الأولاد على حب الوطن وعلى الإخلاص بالوطن وبالدين. فعشان ده يعني هذا اليوم يوم عظيم مرة واحد. وبطلقوا فوق الألعاب النارية إشارة على أن يوم الاستقلال كذلك يعني زي ما اقترحت أنا قلت يمكن يكون في أيام هنا مراجعة المالية، يكون فوق محاضرات، يكون مراجعة للتاريخ والتاريخ البلاد والجهود اللي بذلوه الرؤساء الأول كان سابقا هم من جو ورأسوا الدولة. يعني ده كله ممكن الناس يتكلموا في تذكارهم عشان ما يكون للجيل الناشئ ده شيء معروف. بعدين نقوم فوق يعني نعزز حب الوطن في أولادنا الأجيال القائمة صغار. أما بالنسبة لي يوم مثلا يوم الاستغلال، طبعا إذا كان جيني لدور المرأة يعني هي الشريحة أو المرأة هي يعني العصبة القوية في الدولة. إذن المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي الأخت وهي كل شيء، وهي المربية تنمي وتنشئ الأجيال النامية. فإذا المرأة ذات لعبت دور كبير في هذا الوطن، لأنها المرأة أولا لعبت من الناحية السياسية والناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية والثقافية والتعليمية، لكل لعبتها. فإذا Oui, bonjour. Ça va? Sinon, aujourd'hui, c'est le fête de l'indépendance.
Bon, on remercie, on voit beaucoup de changements. Il y a les choses qui changent. On remercie au changement que notre Maman Kaka, donc pour ce qu'il est en train de faire pour le pays. Donc on le remercie. Sinon on voit beaucoup de changements. Bonjour à tous les Tchadiens. Je souhaite bonne fête à tous les Tchadiens. Parce qu'aujourd'hui c'est le fête de la nation. Le Tchad sur de 61 ans d'indépendance. Donc avant tout d'abord je souhaite bonne fête à le président de la République, chef suprême, je lui souhaite bonne fête avec ce qu'il est en train de faire tout pour le Tchad. Donc on voit beaucoup de changements, il faut qu'il continue. Donc je vous remercie. Allah, idda itadil. Ya to la didora galbi rabbani ati. Allah yidil mal, yiba mal. Allah yidil yidin قدام. ومن هنا قدام ده ولد اللغة سنة آخر قريب 20 سنة ده بندور فوقه وهلا أنتنا كلنا منسترات ياتيك دور قلبه هذا بس. Vous êtes bien avec J en main, vous pouvez aujourd'hui le Tchad célèbre ses 61e année d'indépendance. Quels sont vos souhaits et les réalisations que vous avez suivies depuis l'accession du Tchad à l'indépendance jusqu'à nos jours? Bon. Je peux déclarer que quant à l'indépendance, franchement, le Tchad reste beaucoup à faire. Sur le plan économique, sur le plan de l'éducation nationale. Ainsi, là, il y a le manque de gagnants pour la jeunesse tchadienne parce qu'il n'y a pas l'emploi. Et beaucoup plus aujourd'hui, la jeunesse tchadienne est dans le débouche. Et si aujourd'hui c'est un pays indépendant, il y aura assez d'emplois. Et sur le plan économique, il y aura au moins les hommes d'affaires qui doivent au moins rappeler les jeunes à avoir des emplois. Donc moi en tant qu'un étudiant chômeur, et je me dis franchement que le président de CMD, s'il pouvait vraiment penser à cette jeunesse à partir d'aujourd'hui, on est en train de fêter l'indépendance. Quand on dit l'indépendance, qui veut dire c'est un pays qui est indépendant déjà, qui ne doit pas être dépendant des autres. Et jusqu'aujourd'hui, je trouve que franchement, nous ne sommes pas indépendants. C'est pas, veut dire qu'on tend toujours à l'époque où on faisait ce qu'on appelle l'esclavage. Donc c'est d'après un peu mes sentiments. Moi. Ok, merci pour vous, pour que vous m'avez accordé la parole. Moi, je suis un étudiant, c'est la fête. C'est la date où le Tchad a eu son indépendance. Donc pour moi, je suis un étudiant, il faut que les autorités qui voient un peu notre condition d'études. Sinon, je n'ai pas des choses à beaucoup de faire de commentaires. Merci beaucoup. Ok, moi, premièrement, je souhaite bonne fête à tous les Tchadiens. Et je suis fier d'être un Tchadien aussi. Alors qu'aujourd'hui, c'est 61e de l'indépendance du Tchad. Alors que je n'ai pas beaucoup à dire, mais je souhaite que notre pays doit être un pays indépendant, pas un autre pays sous indépendance. Et je vois certains notre pays a trop de difficultés. Je veux que l'État tchadien doit changer notre pays avec l'amour, avec le courage. Et je veux que notre président Kaka doit changer notre pays avec l'amour, avec le courage. Et alors que je souhaite bon marché à tous les commerçants et les commerçantes. Et je vous souhaite excellente journée alors. Je réponds. Ok, à l'occasion de cette fête de l'indépendance, j'aimerais que ça soit une occasion pour tout Tchadien de changer d'abord le comportement et que nous demeurions des bons Tchadiens pour le développement de notre pays. Et que nous gardons nos traditions, ce que nos ancêtres ont fait, de ne pas oublier aussi la tradition. Je souhaite aussi bonne fête à tous les Tchadiens et toutes les Tchadiennes. Merci. Tchad dans Guinée, Ndoran de liberté na Tchad. Donc alem na fête da Ndoru daula da ya dillena. Chrétien musulman kulu na godu akwan. Donc d'abord kalami ala jelle ko do agar mayindi.
Je n'ai rien à dire. وقاعد في العاصمة الثانية وانت شفت الجهات مرت بحرية وديمقراطية واستقلال. طيب شنو شفت هسه شيء قام بعجبك الناس قام وشنو شغل اللي ما قام بعجبك؟ هسه حاليا ده هسه علينا قاعدين مواطنين قاعدين دول شغل القصر لنا ده كلام بروجي دول ما جابوهم فيه اتويرا بس في شات بس ما جابوه ده بس اول كان بروجي كان جابوه ده اني ذاتك كده مراك لاندو ده نفس النار تكون بنفسك ده عدل لكن بروجي كان جاب في شات ده جابوهم كثير ده هسه الشاب دول هسه قاعدين اخيرهم كثير عمل كثير ما عندهم ده لكن بروجي ده كان جابوهم هنا في شات هنا ده تقدر ياخذوا ذاتك هسه كده جن دول كثير بارتو كثير ما عندهم قاعدين ساكت بس ده بس كلام الحريه جات اي والناس بدوا بخدموا لكن العمل قصر عمل ما في والعمل قصر ده بس خلى الناس كده وادين بمشوا بيبقوا سرارين اي وادين يبقى اجراسير والعادلين كمان داكو قال حاولوا يجيبوا كلام دول شيء اقل عادل وما يقدر شغل ما عادل ده كمان يسوي له دبر نفسه تجاره وصغيره كده واللي يفتش كلام ده بس طيب انت في عملك البلان ده شنو صعوبات القتل الحمد لله انا ده كلاندورا خدم تول لكن من 2004 هناك انا شغال كلاندورا تول ما اسمع فيه هسه مدام قال اخذت اكل بكير من كلاندورا بس الحمد لله قاعد ناكل نشرب لكن شغل الكي يوديني قدام يزيدني قدام كمان ما في لكن اكل كي ناكل الحمد لله لكن شغل زياره كي نمشي قدام ده ما في. وشنو معاملاتكم مع بوليس؟ بوليس ما عندنا مشكله بوليس اولا البوليس ذاك انه انت اوراق هناك جاي ده اوراق هناك كومبليت ده تقدم بس ما بيجيب لك مشكله كده البوليس ما عنده مشكله اوراق هناك عديل ده تقدم بس بلاك هناك عديل تقدم ده بس عفوا Oui. Là, je me présente d'abord, mais je fais comme. Ok. Ah, d'accord. Bon, d'abord, je me présente, je réponds au nom de Christian. Je suis très content aujourd'hui parce que cette fête-là, bon, selon moi, la fête-ci, là, nous a un peu. D'abord, on peut dire que c'est. L'indépendance nous a devoir apporter déjà la paix d'abord pour moi. Et même si ce n'est pas pour toutes les Tchadiens, moi, proprement dit, je peux dire que cette fête-là m'a ouvert les yeux, m'a également... c'est une fête pour toutes les Tchadiens. Et tout ce que je souhaite une bonne fête à toutes les Tchadiens et à tous ceux qui dirigent le pays. Donc, c'est à peu près ce que j'ai au cœur pour dire à tous les Tchadiens. Ok, d'accord. الحمد لله هسه انت جيت في البلد ده اي فين جميله هنا فين انا برا قاعد تقري هنا اي ده تنبلباي قاعد انت قاعد تقري قران ايوه طيب شفتك كيف العادي هسه الوقت ده ورينا الوقت اللي انت جيت فوقها والقريت فوقها وشفت الرئيس يا جفات ولا عادي تطورين ما الرؤساء هذا كلها هسه من تمليات بعد معلم قاعد وقت معلم كله انا قاعد هنا لكن دوا سنه 9 شهور كله قاعد هنا حضر كلها لكن هسه قلت تطورين هنا بلد ده هسه الحمد لله ماشي قدام وقت اول قاعدين هنا ده كله خلا هلا كله ما في هلا وسع والناس كلها هسه كثير تقول ما في كل كثيرين عندهم هسه في اول في جميله ده وقت هنا قاعدين ده في كرشه بيت ابيض واحد قاعد ده كرشه ده كان بيت ابيض ده لازم يمشي هسه ده
من شهر الى شهر ده بيوت ابيض ما ينعرف. تورين ده الحمد لله طور الا نادم الله انت ما انت ده بناسبه. الله يجيب لنا عافيه والسلام، ما لها حاجه كثير اخر. وانت وقت قاعد تقولوا لعدي هسه لقينا نشوفوا قرايه انا زمان ما انا هسه فرق بعيد. بسم الله. هسه اول ده زمان يا ولد يقروا قران ده قاعدين في مكان واحد يقروا قران. لكن اليوم تلقى شاري مهاجر عند طاساي يشهد ده ويدور قرص. لكن زمان مهاجر يشهد يدور عكي. بسم الله. شنو الفرق؟ شنو السبب ده خلاهم؟ السبب ده سبب التورين. اول الناس يعلم كله يودوه يفتش ياكل. هسه ياكل يجيب الفقيه في بيته او ناس الحاره يلموا يمرقوا خلوه ينتم للفقيه قروش يقرموا او ياتوا لكل كله ناس هما ذات يتفوا يقرم ده شيء كلام تورين يا جابه ده. ناس اول لا الا يودون برا يفتش ياكل معنا ناس جمع يا لا يقريك ما في وكذا. انا برا ده الا يودي برا يقرم هذا يدفع قرص يكفي الفقيه ياخذها يقري ده تورين ما جابه. الحمد لله. شكرا. الله يجزيك.